नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछु मो चैनल को। आशा करछु आपण माने समस्त बहुत भले थिबे। तो सांग माने आपण माने जानिथिबे कि ओडब्ल्यूएससी तरफरु सीजीएल पोस्ट बाहर करछि 2025 रे प्राय 1500 रु ऊर्ध्व पोस्ट एई वर्ष बाहरछि। आ एथि पय वर्ल्ड अफेयर एवं करंट अफेयर गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आमे कोनोसे एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन डिस्कशन करूनु। तो हमरटा चेष्टा चलीछि कि एक कांसेप्ट ऊपर डिटेल वीडियो बना जाउछि जहा फल रे आपण मानकु मन रखिया पय इजी हबो एवं निहाती भावे एग्जाम में हेल्पफुल हम। तो सांग मैंने चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। ता पूर्व कही रखुची आमर ये जो जीके सीरीज चलती तार आज आम डे 5 रे आसी पहुंचु। जदि आपण मैंने प्रीवियस वीडियो देखि ना तो समस्त को अनुरोध दयाकोरी प्रीवियस वीडियो देखंतु। आ जदि आपन वीडियो टी इन्फॉर्मेटिव लागुची तो दयाकोरी गोटे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। देखंतु सांग मैंने आज मोस्टली तीनटा मेन टॉपिक आम डिस्कशन करिया। प्रथम होउची हमर रेबीज विषय रे, सेकंड होउची मलेरिया विषय रे एवं आमर गोटे मिसाइल टेस्टिंग हेजी कोडा ना के4 मिसाइल ता विषय आज डिस्कशन करबा। तो चलନ୍ତୁ प्रथमे आज डिस्कशन करबा कि मलेरिया ऊपर। तो ए टॉपिक एबे काहे कि ट्रेंडिंग रे चली छि। देखंतु भारत सरकार कर गोटे गोल थिला कि 2030 सुधा प्राय भारत रे मलेरिया मुक्त करबा पय। आपण माने जानिथिबे मलेरिया एक बहुत माने फाटल डिजीज बा कहया गले जदि ये डिजीज होउची तो प्राय मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस रे आपन ज्वर हबो, ठंडा हबो एवं विभिन्न सारा सिम्पटम देखैबो एवं आकु जदि आपण लेट रिकॉग्निशन करिवे तो आपण पय मे बी एटा गोटे फाटल डिजीज साब्यस्त होई पारे। तो भारत सरकार कर गोटे गोल थिला कि 2030 सुधा कि सारा भारत को मलेरिया मुक्त करिया पय गोटे अभियान चलाइथिले। तो एथिरे भी गोटे बाधा आसी छि कोन पय गोटे नुआ टाइप रो मशा जार ना होउची कोन ना एनोफिलिस स्टिफेंसिस हला। तो एई मशार प्रजाति एबे मलेरिया स्प्रेडिंग करिबारे बहुत सारा फास्टर देखौची बा कहया गले आमे अदर मलेरिया को टैकल करि परिबा, अदर जिंस को टैकल करि परिबा, किंतु एई जो मशा जार ना होउची कोन ना एनोफिलिस स्टिफेंसिस। तो एई मशा मलेरिया स्प्रेड करिबारे बहुत सारा कारगर होउची बा हमर जो विजन थिला कि 2030 सुधा आमे मलेरिया को इराडिकेट करिवु। तो सेति पय ये मशा हमर गोटे बाधा सृष्टि करूची। मलेरिया गोटे पैरासाइट रहे जहा को कहा जाय प्लाज्मोडियम। आ ये जो पैरासाइट टा मोस्टली मशा मानन ही आम शरीर को आसी थाए। आ पे ड्रग्स कोन कोन अवेलेबल अछि ना ड्रग्स अवेलेबल अछि क्लोरोक्विन। आपण माने समस्त जानिथिबे कि आशा दीदी माने घर टू घर आसी कि क्लोरोक्विन बटिका बांटुचंती। तो एटा गोटे सिंपल ड्रग मलेरिया प्रिवेंट करिया पय। तापरे वैक्सीन गुडिया कोन कोन अछि ना वैक्सीन जेंति हमर आरटीएस, R21, मैट्रिक्स सेम एगुड को मध्य मलेरिया निवारण पय गोटे गोटे वैक्सीन अटे। तो एबे गोटा नेट मिलुची बा जाल मिलुची जहा को जाय आईटीएनएस थ्रेट। एटा कोन ना आधरे विभिन्न सारा इंसेक्टिसाइड पड़ी थाए। आकु जदि आपण मशारी टांगी सोइबे तो आधरे ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड पड़ी थाए जहा फल रे मशा माने आ ऊपर बसिले सेमानकर मृत्यु हबो। तो इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा बहुत सारा निया जायछि। सेति मधुर हम आज दीटा डिस्कशन करिया। गोटे होछि नेशनल फ्रेमवर्क मलेरिया एलिमिनेशन। नेशनल फ्रेमवर्क मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम 2016 रु स्टार्ट हेतिला। आ आर गोटा विजन थिला कोन ना 2030 सुधा भारत को आमे मलेरिया मुक्त करिबा। सेमति आ गोटे मध्य इनिशिएटिव चलिथिला कोन ना नेशनल वेक्टर हला ब्रोंज डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आ अंडर मध्य मलेरिया को से माने कंट्रोल करबा को ट्राई करथिले। तो ये जो मशार अछि आ पय एबे मलेरिया स्प्रेडिंग टा बहुत फास्टर होउची। सेति पय हमर जो विजन थिला कि 2030 सुधा हम मलेरिया को कंट्रोल करबा सेथिरे एबे पूर्णच्छेद लागिची। तो क्वेश्चन आकु ने विभिन्न सारा आसी पारे। अन्य क्वेश्चन मध्ये हम लिखिची जेमति हमर को पैरासाइट रो होउची, ड्रग्स कोन यूज होउची, वैक्सीन कोन यूज होउची, को नेट को हम यूज करछे आकु सब मन रखिथिबे। एग्जाम रे निहाती भाबे आसीबार चांसेस अछि। तो चलंदु हमर आगामी टॉपिक को जिबा। देखो सांग माने एटा मध्ये आ गोटे डिजीज रिलेटेड टॉपिक। आपण माने समस्त जानिथे एबे रिसेंटली गोटे न्यूज आस्थिला कि जणे कबड्डी प्लेयर कुकुर को सामान्य छुई देथिला एवं तार नख ना एमति कोन बाजि जायथिला तांकर डेथ हे जायथिला। तो एई जो रेबिस केस ना भारत रे पूरा थर्ड नंबर रे अछि भारत। एते डॉग बाइट केसेस आछि, एते रेबिस केसेस आछि आपण सिंगल डे रे बिलीव भी करि परिबेनी। जदि गोटा ईयर रे 59,000 रेबिस केस ऑल ओवर द वर्ल्ड रो आछि बा कहया गले सारा विश्व रे जदि 59,000 केस आछि 2025 रे ता भीतर 20,000 केस भारत रो ही आछि। माने एते हाई केस आछि। आरो रीजन कोन ना देखंतु जो बुला कुकुर माने सेमानकु किते माने कोन फीडिंग करा जाउची गोटे गोटे जगह रे। जो जगह पाखा पाखी जेमति हमर पब्लिक प्लेस पाखर तांको फीडिंग करा जाउची।
ଏବଂ ଆଉ କଣ କରାଯାଉଛି ନା କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡାଟା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଅବଭିୟସ କଥା, ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଟା ହାଇ ହବ ତ କିଛି ନା କିଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ଆଉ ରେବିସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା ଆନିମଲ ଠୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରି ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କୁ, ପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଡିଟେକ୍ସନ ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ କରି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଡେଥ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବା 100% ଫାଟାଲିଟି ସହିତ ଏ ଡିଜିଜ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଟା କଜ କଣ ନା, କଜ ହଉଛି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ, ଯୋଉଟା ଡ୍ରଗ ସାଲାଇଭାରେ ରହୁଛି ବା କୁକୁରର ନାଳରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ରହିଥାଏ ରେବିସ୍ ଭାଇରସ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିବ କୁକୁର କାମୁଡିବା ପରେ ପରେ। ଆଉ ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କେମିତି ହବ ନା, ବାଇଟ୍ ଅଫ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଆନିମଲ, ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ହଉ ବିଲୁଆ ହଉ କିମ୍ବା ବିଲେଇ ହଉ ଏମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେବିସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଯୋଉ ଡଗ ସାଲାଇଭାରେ ରହିଛି ସେଇଟା ତାର ରିଜିନ। ଆଉ କଣ ନା, କଣ କଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଦେଖେଇବ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକେ, ଆଉ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ଡରେ, ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ ହଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନବାକୁ ଡରେ ବା ଏରୋଫୋବିଆ ହଏ। ଆର ରିଜିନ କଣ ନା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ କାର୍ଡିଓ ମସ୍କୁଲାର ଫେଲିୟର, ଆମର ଯୋଉ ମସ୍କୁଲାର ଅଛି ବା ଯୋଉ କାର୍ଡିଓ ସହିତ ଯୋଉ ମସଲ ଫିଟ୍ ଅଛି ବା ହାର୍ଟ ସହିତ ଯୋଉ ମସଲ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପେନ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏବଂ ମଣିଷଟି ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ବା ପବନକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏତେ ଫାଟାଲିଟି ସହିତ ରେବିସ୍ ଡିଜିଜ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି, ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯୋଉ ଡଗ ମାନେ ଫିଡ୍ କରାଯାଉଛି, କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ନ ହେଇଥିବ, ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଗୋଟେ କେସ୍ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ସେଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦିଟା ଫାଟାଲ କେସ୍ ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଯୋଉଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଚିଭ କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ରେବିସ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଉଛି କି ଯୋଉ କୁକୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଥିବ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଟାଇପ ର ବିହେଭ କରୁଛି, ତ ତୁରନ୍ତ ତା କତରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେବିସ୍ ହେଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଆନିମଲ ରେବିସ୍ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିଲେ ରେବିସ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ, ରେବିସ୍ ଭାଇରସ, ଆଉ କଣ ନା କେମିତି କୋଉ ଡିଜିଜ ହୁଏ ନା, ଆର ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ଡିଓ ମସ୍କୁଲାର ଫେଲିୟର ହେଇଥାଏ, ଏରୋଫୋବିଆ ବା ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ ର ଲକ୍ଷଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଇ ମିସାଇଲ ଏବେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି। ଆମର ସୁପର ପାୱାର ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମିସାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା। ତ ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ କଣ କାହିଁକି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କେ ଫର ମିସାଇଲ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ମିସାଇଲ, ଗୋଟେ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଟା ଅଛି ଆମର, ଏଇ ମିସାଇଲ କୁ ଆମେ ସବମରିନ ରୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବା। ଆମର ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବଲ ମିସାଇଲ, ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବମରିନ ରୁ ହିଁ ଏଇଟା କଣ କରିହବ, ଲଞ୍ଚ କରିହବ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବଲ ମିସାଇଲ କଣ ନା, ଯୋଉ ମିସାଇଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବ କୁ କ୍ୟାରି କରିପାରେ ସେଇ ମିସାଇଲ କୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବଲ ମିସାଇଲ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆର ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି 3500 ରହିଛି ଆର ରେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଏତିକି ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ହିଟ୍ କରିପାରିବ ବା 3500 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ହିଟ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କେ ଫୋର ମିସାଇଲ ଏବେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି। ଏକ୍ସାମ ସିଜିଏଲ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପଚାରିଥିଲା କି ନାଗ ମିସାଇଲ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ ହେଲା। ସେମିତି କେ ଫୋର ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ କୋଉ ଟାଇପ ର ମିସାଇଲ ନା, ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବଲ ମିସାଇଲ, ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି କେତେ ନା 3500। ଆଉ କଣ, ଆଉ କିଛି ବେସିକ ଇନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଟା ସବମରିନ ରୁ ଫାୟାର କରିହବ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଦିଟା ସବମରିନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇଏନଏସ ଅରିହାନ୍ତ ହେଲା, ଅରିହାନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଆଇଏନଏସ ଅରିହାଟ ହେଲା। ତ ଆଇଏନଏସ ଅରିହାନ୍ତ ଆଉ ଆଇଏନଏସ ଅରିହାଟ, ये ଦିଟା କାପାବଲ ମିସାଇଲ ଯୋଉ ସବମରିନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମିସାଇଲ କୁ ଫାୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟନିଂ ମାନେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଜିଂ କୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ପାଖରେ ଏତିକି କାପାବଲ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି କି ଆମେ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କୁ ସବମରିନ ରୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆକୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଟପିକ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ମିଳିଯିବ।
ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କି ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ତା ପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୁ ସବୁ ଗ୍ୟାଦର କରି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅପଡେଟେଡ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।